Bonjour les amis, salam alaikum الإخوان. غدا إن شاء الله عندنا لا رينيون 1 4e كورس فانسن. هذا البري دو بروتان، هذا الكاليفيكاسيون ديال البري d'Amérique. سي لا بروميير ايتاب دو لا كاليفيكاسيون ديال لي 4 بي. 4 الكورسات ديال لي بي. هذه اول كورسه ديال التأهل. لي 3 بروميير seront au rendez-vous du prix d'Amérique. 3 الاولين كيمشيو للبري d'Amérique. هنا عندنا le meilleur trotteur, c'est Fast Time Bourbon, grand favori. هو غادي يجاري معاهم. هذا العود اللي ما كيربحو حتى شي واحد. دونك هاد لا كورس هادي غادي نتباطاو فيها العودان اللي واجدين. اللي يشوفوا كي سون prêts devront se batailler pour avoir les 3 billets de qualification. نمشيو نشوفو هنا اللي يشوفوا اللي عندنا ان شوفال سي لو موان ريش. هذا عود ديال جيم بازير، هو غاناي دو بونفيل. غاناي دو بونفيل هذا عنده 5 سنين. بون شوفال دو فانسن. غدا غادي يجري في 2700. Il va courir sur 2700 mètres. جيم بازير est confiant بأن هاد العاود يأهلو البري d'Amérique. بازير جايب جوج ديال لي شوفو ديالو، عنده رقم 1 ورقم 4. بازير a 2 chevaux, c'est le 1 et le 4. Lui il monte le 1 et l'autre cheval c'est le 4. هاد العود ديال بازير il sera dans le quintet, mais pour moi c'est pas un gagnant ou bien un deuxième place. انا ما كنظنش غادي يتكلاس الثاني او premier, mais on va le garder dans la sélection. الواحد انا ما كنظنش انه يربح ولا يتكلاس او الثاني. هو يقلب على التأهل سي سور، ولكن ما ديروهش باز. رقم 1 راه ماشي باز رخوت. المهم نخليوه في لا سيليكسيون. نمشيو عندنا هنا رقم 4 روبيلا ماترز. هادي ديال بازير، عودة دو سيزون femelle de saison avec Christophe Martins. L'entraînement de Bazer, il est en forme. On doit la garder de la sélection. هاد العودة هادي ديال بازير كتجري في فانسن مزيان واجدة. بازير غادي يقلب يأهل يا ال1 يا ال4. Bazer va chercher de qualifier soit le numéro 1 soit le numéro 4, mais les deux je les vois pas dans les 2 premiers, soit un cheval qui sera 3e ou pas. كنظن واحد فيهم الواحد ولا الربعة يقدر يتبلاصا 3e او ما يتبلاصاش، لحقاش كاين دي شوفو اللي جايين باغيين يتأهلوا، كاين عودان اللي جايين باش يتأهلوا. عندنا un autre cheval. Pour moi, il a le droit d'être qualifié. عنده الحق باش يتأهل. Et je le vois bien qualifié. C'est le numéro 6, Fakir de Laurent. Fakir de Laurent, différé des 4 pieds. Cheval en forme. On garde en 2e position. نحتفظوا برقم 6. هذا من حقه خصو يتأهل. هذا العود مزيان خصو يتأهل. نعطيوه لا 2e بوزيسيون، نحطوه هو الثاني، المرتبة الثانية. On garde le numéro 6 de la sélection. عندنا رقم 9 Diable de Fauvert, numéro 9 avec Gabriel Gilormini, cheval de Vincennes, déjà couru le dernier prix d'Amérique. On garde en 3e position. رقم 9 نحطوه هو الثالث. هذا راه ديجا جرى في بري d'Amérique العام اللي فات وجا 6e والسادس. Diable de Fauvert en forme. Je le vois bien dans les 3. هذا الباز رقم 9 ورقم 6 باز. Le 6 et le 9 à la base. Et bien sûr le numéro 17 en tête. ومن طبيعة الحال رقم 17 غنحطوها الخوت في الراس. 17 6 9 الباز الكورسة.
17, 6, 9, la base de la course. عندنا رقم 10 Feliciano avec David Thomas. Maintenant, différé des postérieurs, on garde de la sélection. رقم 10 نحتفظوا به في la sélection. On garde le numéro 12 et le numéro 10 de la sélection. On a un autre cheval, un mâle de 7 ans. Il cherche aussi la qualification. Bon cheval, bon trotteur. Je le vois dans le quintet, c'est le numéro 12. رقم 12 انا كنشوفو بان غادي يكون في الكينتي الخوت. ايطونون عاود مزيان بزاف. وعلاش اللي ما يتاهلش حتى هو. Donc je vois 5 chevaux que j'ai. Le 17, le 6, le 9, le 10 et le 12. الخوت 17 6 9 10 12 هادو راه 4 الخيول غيجيو من هاد الخمسه الخيول في لاريفي سي سور 17 6 9 10 12 العوده المزيانه د لا كورس هادو لي 5 premiers مزيان الواعرين. Mes amis, voilà le 17, le 6, le 9, le 10 et le 12, ce sont les 5 meilleurs chevaux de la course. Et après, on a le 1 et le 4. ومن بعدهم راه عندنا الواحد والربعة راه تكلمنا عليهم. دونك بقى لينا هنا ان شوفال اللي هي عودة هي شيكا دي جوت. Même en avant, il faut faire attention, il peut venir compléter l'arrivée. C'est le numéro 11. يمكن ليها تجي وتكمل لينا لاريفي. هو رقم 11 الخوت. انا غادي نعاود معاكم دابا. فوالا مي زامي انا غادي نعاود معاكم. هنا فوالا عندنا الخوت كما قلنا. هنا عندنا 17 6 9 10 12 الواحد 11 والربعة. الباز هو 17 6 9 وديروا التدويره بخمسه الخيول اللي ذكرت. Mes amis, la sélection est comme suite. Le 17, le 6, le 9, le 10, le 12, le 1, le 11 et le 4. Le 17, le 6 et le 9, la base de la course. Et vous faisiez un mini-champ avec le 10, le 12, le 1, le 11 et le 4. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع وإلى اللقاء.